Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening, everyone. Welcome to Indo Global Mandiri University virtual class. And this is my video. Just like I have told you before that in 1 month, which is 4 meetings, one meeting will be for Zoom, and the other 3 meetings will be for video just like this. Jadi hari ini ya untuk pertama kalinya I make this video untuk TOEIC 2 ya. Maybe if you have class with me before in TOEIC 1, so you have watched my video a lot, but for one who just meet me for the first time for TOEIC 2, and this is your really first time for seeing me in the video, but I do really hope that we will be able to finish the material well and you can understand every single thing that I have explained to you. Okay? Jadi meskipun nggak ketemu secara langsung seperti biasa di Zoom gitu ya dengan video, semoga tetap bisa paham. Dan seperti yang saya pernah sampaikan sebelumnya bahwa kita kan kuliahnya itu kan 1 bulan tuh 4 pertemuan. Jadi mungkin dalam 1 bulan 1 kali Zoom, 3 kalinya akan saya share video seperti ini. Ya, and after this, after you watch my explanation, don't forget to go back to your V class. You can download the material and also don't forget to answer the exercise. Ya, jadi jangan lupa nanti setelah nonton video ini udah dengar penjelasan saya bagaimana cara jawab latihannya. Nanti balik lagi ke akun V kelasnya, bisa download materi yang saya jelaskan dan juga langsung jawab latihannya ya biar nggak lupa. Okay, so to make it short, everyone, so just move to our material. So that's why let me move my face because I can't do editing. So this is the only way that I can do to show my face. Oops, and also still showing the material. So everyone, let's go. So our material for this meeting is about describing college. So anyone know what is the meaning of describing? Yeah, of course. Describing means mendeskripsikan. Yeah. Now, how about college? Have you ever heard the word college before? Ada yang pernah dengar kata college? What is the meaning of college? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia yang bakunya kita bilangnya kolega. Now, what is the meaning of kolega? Yeah, so kolega here means rekan kerja. Yeah, so rekan kerja, rekan bisnis. Yeah, so that's so different between college and family or friends. Jadi kalau orang Inggris tuh mereka biasanya membedakan ya friends tuh bener-beneran friends. Tapi kalau misalnya temennya ada hubungan bisnis atau apa yang mau dikerjakan bersama gitu ya, they call them as college, ya kolega. Now what we have to do for today's meeting is describing college, mendeskripsikan rekan kerja atau secara umum kita mau belajar mendeskripsikan orang gitu ya. Nah, so here we will learn a lot about vocabulary. Sebenarnya ini fokusnya ke business vocabulary ya. Vocab yang berhubungan dengan sifat-sifat gitu ya, this one character traits. But because this material is actually all exercise, jadi sebenarnya ini rata-rata banyak latihan-latihan semuanya. Saya mau tunjukkan kalian another referensi yang sedikit berbeda. Which is actually this is a book that on the progress. Ini sebenarnya buku yang masih dalam progress. Yeah, so we are making English book for Indo Global Mandiri University employee buat sebentar. Kayaknya error ya. Oke. Jadi kita lagi buat buku untuk para pegawai IGM ya, buku berbahasa Inggris, dan salah satu chapter yang saya buat gitu ya, yang bagian saya I'm explaining about describing people. Tapi oke, wait a minute. Ini lagi loading. So we will learn a lot about vocabulary. Jadi kita belajar banyak tentang vocabulary-nya di sini. Okay, so while waiting for this, let me go back here first. Kita balik dulu ke sini, kita lihat dulu sebuah latihan ini. Ini nanti akan kalian kerjakan di V-Class. Ya, silahkan dijawab di V-Class-nya. Tapi saya akan jelasin cara jawabnya gimana. So, katanya, study the following adjectives and complete the sentence below. Jadi, kita pelajarin dulu adjective di sini. Yang nggak tahu adjective itu apa, adjective itu kata sifat. Ya, jadi kata-kata sifat dan kita akan ngelengkapin titik-titiknya ini dengan ini
ya, with this 8 adjective, dengan 8 kata sifat ini. Let we try together. Confident itu apa artinya? Confident, percaya diri. Nah, kalau immature, Miss, perasaan pernah dengar tuh ada kata mature aja, tapi nggak pernah tuh dengar kata immature. Now, this is actually what you have to know. Jadi dalam bahasa Inggris itu biasanya kalau di depan adjective ditambahin kata im, gitu ya, atau ditambahin kata in, atau ada kata nanti ada juga an. Nah, itu artinya adalah kebalikan dari katanya atau tidak artinya ya. Jadi kalau immature, mature itu artinya dewasa, jadi immature itu artinya tidak dewasa. Incompetent, kompeten itu kompeten, ya, mampu, bisa. Jadi kalau incompetent itu artinya dia tidak bisa atau tidak mampu. Ya, jadi ingetin kalau ada di depan-depannya ini artinya itu tidak. Okay, and then we have fair. The game is so fair. What is the meaning of fair? Adil, ya. Hardworking, pekerja keras. Naive, what is the meaning of naive? Ini even in Indonesia, sometimes we have wrong perspective of this word actually. Jadi kadang-kadang kita bahasa Indonesianya aja kadang-kadang ada pergeseran makna. Karena sebenarnya makna naif itu bagus. Naif itu apa? In English we say naive. Ya sebenarnya di bahasa Indonesia juga sama tapi pakai F. Itu artinya apa? Naif itu polos. Dia orangnya lurus-lurus aja. Jadi ya sebenarnya kadang-kadang suka bilang ya, jangan naif deh, jadi jangan sok polos deh gitu ya maksudnya. Tapi naif itu ada good things, there is a good or positive things about naif, right? Jadi orang-orang yang naif tuh emang ya kalau bagus ya bagus gitu loh. Honest, ya, jujur. Nah kalau tidak jujur biasanya di depannya ditambahin kata ya, dishonest. Artinya kalau dishonest tidak jujur. Ini huruf D ya, bukan huruf A. Sorry. And then negative, ya, negatif. So let we answer. Number 1, saya kasih contoh katanya. Rob keeps making silly and childish jokes in the office. He is so ... Rob terus-terusan, ya, keeps making, terus-terusan membuat, ya, jokes, ya, lelucon yang konyol, ya, silly itu konyol, childish itu kekanak-kanakan katanya. Rob terus-terusan membuat lelucon yang konyol dan kekanak-kanakan di kantor. Nah, berarti dia ini adalah orang yang kira-kira orang yang apa dia? Kalau terusan buat konyol seperti ini. Ya, yeah, the answer is immature. So that's why here we put immature. And then the second one, Shopee is very blah blah blah. She can't complete a task without making lots of mistakes. Shopee sangat ... Dia tidak bisa melengkapi tugas atau mengerjakan tugas tanpa sedikit pun buat masalah. Berarti artinya apa? Tidak bisa buat kerjaan tanpa masalah, artinya selalu buat masalah. Nah, yang mana kira-kira? And number 3, Kim is always the first person to arrive and the last person to leave the office. He is very... Kim adalah orang gitu ya yang selalu pertama, ya, tiba. Arrive itu artinya tiba ya. And the last person, dan orang terakhir, to leave, yang ninggalin kan kantor. Berarti dia ini sangat apa? Ya, for Tony knows that he has a lot of skills and experience. He is very... Tony tahu kalau dia sangat punya gitu ya, dia punya banyak sekali ya, skill, kemampuan, dan pengalaman. Nah, dia tuh sadar, dia tuh punya banyak pengalaman, juga punya banyak skill. Nah, kira-kira dia ini orang yang seperti apa? Ya, dia berarti sangat ... Bill percaya apapun yang dia baca on the internet, lupa saya baca. Bill believes everything he reads on the internet. He's very bla bla bla. Bill tuh percaya semua yang dia baca di internet. Berarti dia ini termasuk orang apa? Yang sangat apa? And number 6, Oliver complains nonstop. Everyone in the office thinks he is a blah 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 person. Jadi katanya Oliver ini ya komplain tanpa henti, komplain terus orangnya gitu. Berarti setiap orang nih katanya di kantor mikir bahwa dia ini adalah orang yang sangat apa? Titik-titik dari pilihan ini ya. And then Alan treats all his employees the same way. He is a very blah 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 boss. Alan memperlakukan semua pegawainya dengan cara yang sama.
Berarti dia ini adalah bos yang sangat titik-titik. By the way, don't miss with employees and employer. Ya, jadi dalam bahasa Inggris itu ada employees, ada employer. Oops, sorry, karena saya ngetiknya pakai mouse, jadi tulisannya begini ya. Nah, employee ada employer. Jangan ketuker. Kalau employees itu pegawai, tapi kalau employer itu artinya bosnya, ya, orang yang mempekerjakannya. Ini pegawai, yang ini employer, ini bosnya. Oke? Jadi apa tadi jawabannya ya? Jadi si Alan ini memperlakukan semua pegawainya sama, berarti dia termasuk bos yang apa? A. Janet is an blank blank person. She is not afraid to tell the truth. Janet adalah seorang yang titik-titik. Dia tidak takut memberitahukan kebenaran. Nah, kira-kira dia ini yang mana? Ya, because I already helped you to translate it, and I think that you can understand it and you can answer it correctly. Jadi enak kan, karena udah Miss bantu translate, pasti udah tahu jawabannya apa. Oke? And then the next exercise, gitu ya, latihan yang lainnya nanti juga ada di soal di kelasnya adalah kalian harus mencocokkan nih. Now match the sentence the left to the jobs on the right. Jadi kita mau mencocokkan kalimat yang di sebelah kiri dengan pekerjaan sebelah kanan. Ini jelas mudah kok. She is good at creative design. Dia ini pinter ya untuk mendesain-desain hal-hal yang kreatif. Kira-kira kerjaannya yang mana? Computer programmer, graphic designer, a manager, an accountant, an HR manager, or a salesman. Ya jelas, ini kan kreatif design. Udah jelas, berarti designer. Ya. Nanti di V kelasnya cukup ditulis saja 1B gitu. Gak usah panjang-panjang. Ya kalau yang ini tadi tinggal tulis nomor 1, langsung jawabannya apa tadi. Misalnya imager, berarti 1, you write imager. Gitu ya. Okay. Number 2, he has a good eye for detail. Dia ini matanya bagus kalau ngecek-ngecek hal-hal yang detail. Kira-kira jadi apa? He is able to make difficult decisions. To be able to, ya, ini ada to be-nya is, terus ada kata able, terus ada to-nya, ini artinya bisa, ya. Jadi nggak selalu bahasa Inggrisnya bisa itu can. I believe I can fly, gitu kan kalau lagunya. Kalau can itu juga artinya bisa, gitu ya, tapi juga boleh pakai kata able to. I'm able to help you. Saya bisa nolong kamu. Diingetin ya, able itu juga artinya bisa. He's able to make difficult decisions. Dia bisa membuat keputusan yang sulit. Nah, orang-orang yang bisa buat keputusan sulit, kira-kira kerjaannya jadi apa? 4, he really enjoys talking to people. Dia sangat suka menikmati ngobrol sama orang-orang. Number 5, she enjoys working with numbers. Dia suka kerja dengan angka-angka. Nah, kira-kira jadi apa dia? 6, she knows how to resolve worker conflicts. Dia tahu cara menyelesaikan konflik-konflik yang ada di antara pekerja. Kira-kira dia ini jadi apa? Ya, so there are 6 job and also the specific skills and you have to match it, okay? So the next one, so that's number 2 for the exercise, and then for number 3, this one ini nggak jadi latihannya, tapi kita coba jawab bareng-bareng. Let's see the picture. Kita mau nyocokin kira-kira kalimat ini cocok dengan gambar yang mana. Okay, he seems to be confused. Jadi kita belajar ada kata seems to, ya. Seems to itu terlihat, looks like terlihat, seems like terlihat. Jadi seems sama looks, appears sama ya. Appears itu tampaknya. Jadi seems, look sama appear itu artinya sama. Kelihatannya, tampaknya. Nah, jadi misal nomor 1. He seems to be confused. Dia kelihatannya gitu ya, dia tampaknya confused, bingung. Kira-kira gambar yang mana nih? 1, 2, 3, 4, or 5? Yes, of course. Ini udah jelas ya. Question mark. So that's why A it's belong to number 2. Okay, B, it looks like he's annoyed with her. Kelihatannya dia kesel, ya, kesel dengan si perempuan ini. Yang mana? Ya jelas, yang cuma berdua yang mana? Ya, of course number 3, ya. Next, C, it seems like he's really bored. Kelihatannya tadi bosen. Kalau kira-kira bosen ya kaki
kakinya di atas meja. He looks nervous. Dia kelihatannya gugup. Yang mana? Of course, this one. The last one, he appears to be very unhappy. Nah, ini yang kata Miss tadi. Kalau happy, bahagia, ketika ditambahin un di depannya berarti tidak bahagia. Yang mana yang tidak bahagia? Yeah, so this one. Okay, so that's all for today's meeting. Sebenarnya materinya singkat sekali karena lebih banyak belajar vocabulary. So your exercise, latihan kalian tuh nanti yang ini ya, number 1, yang ini nanti saya taruh di exercise latihannya, terus yang kedua yang ini. Okay, and just like what I've told you before, semoga nggak error lagi ya. Okay, so this is the book that we make. Ini buku yang lagi on progress, pocket booknya IGM. Sebentar, bisa nggak ya? Oh ya, bisa nih. Wait a minute. Karena lumayan banyak ini halamannya. Okay, so let me jump to the description. How to describe people. Saya langsung loncat aja ke bagaimana mendeskripsikan orang. Ini sebenarnya bukunya buat para pegawai IGM, tapi juga nanti bisa kalau mahasiswa mau baca, karena nanti akan dicetak juga. So this one, describing people. Jadi saya udah buat ini dan ada beberapa vocab nih, supaya kalian juga bisa tahu nih vocabnya. So the first one, ya ada what to know about. This is about appearance. Ini biasanya vocab-vocab kalau yang menjelaskan penampilan ya. Kalau ngukur tinggi ya. Big, besar, small, short, tall, medium, height. Jadi height itu tinggi. Kalau ngomongin berat tubuh orang, weight-nya itu ada slim, ya langsing, fat, thin, muscular. Jadi kalau berotot itu muscular. Stocky, ya kalau kekar itu ya, chubby, obese or overweight. Or when you want to talk about general appearance, ya tampilan umumnya, beautiful, handsome, cute, funny, attractive, ugly. But if you want to say the age, ada old, tua, young, muda. Tapi kalau tengah-tengah lah gitu ya, bilangnya middle age. Okay. Nah, this is one of the example for the dialogue. Saya lanjutin aja. Nah, ini ada juga vocab kalau misalnya mau describe character and personality. Kalau yang good-nya ada polite, friendly, trustworthy, honest, generous, hardworking, cheerful, funny, I show my face again, helpful, kind, supportive, thankful, sincere, ya kalau bahasa Inggrisnya tulus tuh sincere, shy, modest, global, innovative, independent, know-how, ya, universal. Jadi ini ada yang tahu nih, innovative, global, should be independent, ya, independent, know-how, universal. Jadi IGM-ku. Jadi our motto. And then bad-tempered, rude, unfriendly, lazy, anxious, angry, mean, naughty, crazy, worried, unreliable, dishonest. Yeah, so there are a lot of vocabulary. Ada lagi kalau misalnya describe feeling. Jadi kalau mau mendeskripsikan feeling and emotion, ada kata afraid, bored. Tadi kan ada kan contohnya ya. Bored, confused, distracted, excited, frustrated, guilty, happy, innocent, jealous, kind, lonely, mad, zestful, scrollnya kebanyakan, nervous, outraged, panic, quiet, regretful, sad, terrible, unique, vibrant, worried, exhausted, ngapain ya? Yake, you are yake. Sering kan kalau di film bilang yake, means that dirty. Bahasa lainnya itu kotor. Successful, ya, so there are a lot of the vocabulary, habis ya, about this one, yeah, about describing college. Okay, so I think that's all the material that I want to share to you. I hope that you can learn more, especially for the vocabulary. Dan biasanya nih listening yang
soal berhubungan atau maksudnya the question about the question of the TOEIC that related to this is related to the listening. Jadi biasanya nih yang bahas-bahas seperti ini itu adalah listening. Jadi nanti biasanya ada percakapan di antara dua orang gitu ya, ngobrolin satu sama lain. Nah, so that's why you have to know a lot about the vocabulary. Okay? So that's all what I want to explain to you. Thank you very much for watching the video. Just like what I have told you, after this, please go to your V class and also download the material for your further learning. And also don't forget to answer the question, yeah, on the exercise, because that's your attendance. And don't forget that the deadline is 24 hours. So after the 24 hours, you cannot answer the question anymore. So last but not the least, thank you very much. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening, everyone. Bye.